omeo tsiro miavaka miaraka amin'ny lavage kiri nahandrontsika atao anatin'ny table de mada. Lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Salama daholo indray isika rehetra ny atokantrano any manaraka ny fandaharana table de mada araka ny fampanantenananao foana isan-kerinandro dia recette vaovao foana ny fampizarantsika eto miaraka amin'ny chef miary sy ny ekipa marobe ihany koa manatotosa fandaharana manao ny chef miaraba androjo dia falitafahoana amintsika ny tokantrano indray. Ina indray chef ny sakafo miandro ny mpijery antsika amin'ity androany ity. Ny sakafo ataontsika androany rojo ataontsika hoe miavaka dia miavaka izy androany aloha zany satria karakarantsika gaufre. Gaufre la crème de mangue izay no ataontsika dia misy fikafika kely madinika zany ho atoro atsika ny tokantrano. Eo ihany koa ny recette izay hitanareo eo. Zay ary no anasanantsika rehetra hoe ara ohatra ny farany fandaharana famelohan'izany rehetrarehetra zany andao aloha jerevantsika hoe inona avy ireo fangaro izay tokony ampiasaina amin'ity fikarakarana anankiray ity. Ataontsika voalohany aloha akaronono akan'le fatrana rononontsika dia ho ataontsika eo ambony afo izy dia ataontsika matimaty kely fotsiny. Zay zany no atao voalohany. Mety foana ve na ronono velona na vovon-dronono ohatra no ampiasaina sa ia mety foana. Eto zao tonga dia ronono velona ampiasaintsika. Nisy fotoana teto amin'ny fandaharana mampiasa vovon-dronono fa mitovy daholo le rehefa ronono zany fa ataontsika hoe ny fatrana menaka ao anatiny no mahasamihafa anazy. Eto zao lait entier. Lait entier zany tsara ho an'ny tsiro raha ohatra ka anao sakafo tsika. Toy fikarakarana rojo. Alaitsika iny manaraka indray. Alaitsika ny nasolo famatoka zany. Alaitsika ny tisomary ilaika antsika. Ilaiko daholo. Atsika sarahantsika ny tamenany sy ny tapotsiny aloha zany. Zay no ataontsika voalohany ato. Anankitelo ny atody alaitsika. Dia ny tsara indrindra zay ngamba le ronono zay fotsiny ihany dia efa mety. Zay fotsiny dia efa mety. Verina kely ato rehefa ohatra hoe manao tapotsiny sy tamavony ohatra izao tsika dia zany mba tsy hisy mihitsy tamavony lasa atao anaty tapotsiny raha tsy zany lasa sarotsarotra mikapoka anazy. Ho ampiakarintsika indray zany ty tapotsiny ty eto. Zay indrindra. Dia alefantsika ny siramamy eto zany samy ampiasaina daholo na ny tamavony na ny tapotsiny. Zay indrindra. Dia ho kapohantsika. Kapohantsika ho levina. Niova ny texture an'ilay tamenaka atody ny kapohantsika teo zao miaraka tamin'ilay siramamy inona indray filazan'izao zao chef? Blanchir zay ny filaza anazy. Le fotsy le izy zany le vorona zany le siramamy ao anatin'le tamenany. Dia lasa iny dia alaitsika ny ronono. Ronono matimaty ho tsapaiko kely ihany le izy tokony zakany tanana. Eo zany manodidina ny ataontsika hoe 30 degré eo dia alefantsika ao anatiny ao ny levure bio na levure de boulanger zany. Misy karazana gaufre anankiroa, misy levure de boulanger ny ampiasaina, misy levure chimique fa arakaraky ny zavatra tena ilaitsika zany. Dia eto zao tsika levure bio fa ohatrany ahoana ny zavatra ilaitsika eny endao aloha ary tohizantsika ihany fikarakarana dia azavain'ny chef moramora eny ihany izy avy eo. Misy fermentation kely andrasana zany amin'ity recette ity. Dia ohatrany mahazo ohatrany fofona mofo. Narotsaka tsika indray ary ny dibera. Narotsaka tsika ny dibera atao anatin'le
ronono le ronono mba nafaingana ny filatsak'le température zany tsy mila mafy be tsinona le température raha tsy zany maty indray le levure ampiasaintsika dia alevantsika ato anatiny ato zany zao roatra efa eny tsara ny fofony nisan'le fofona levure zany amin'ity préparation ty produit sec ny levure ampiasaintsika zany levure séché zany dia hydratena ato anaty ronono zay zany le principe dia alevako moramora ny ronono matimaty eo izy ateo raha ho ataonao mamay be loatra le izy dia sady maty le levure masaka le atody dia alevantsika tsy moramora ny lafarina alefa tsy kelikely ohatr' izao mihitsy zany fanaovana azy fa tsy mety raha tonga dia ohatra hoe miaraka rotsaka daholo mety fa mila sandry kely fotsiny angambany any ataontsika hoe le manafangaro anazy zany mety hoe manahirana fa eto alevako tsy kelikely ohatr'izay dia mora amintsika ny tokantrano mandray anazy dia ohatr'izay hatrany hatrany mandra-palan'ny fangaro rehetra ohatr'izay hatrany hatrany eto zany efa jerevantsika daholo ny fomba rehetrarehetra mba hahafahany any tokantrano manatateraka an'le recette préparation sy ny rehetrarehetra levantsika daholo mateviteviny ty paty ty zao eto avy ao asitsika tapotsiny nampiakarina blanc monté en neige zany zay le proportion manaraka tsara an'le recette tsika rehetrarehetra ny tokantrano dia mora kely matafavoaka an'le izy vita iny zay dia hikapoka an'le blanc monté en neige tsika zany zao iny moa efa mahazatra antsika foana ny fikapohana ny blanc monté en neige zay hoentina eto amintsika eto rehefa avy eo ohatry ny ahoana ny vokatra azo taorianan'izay hikapoka an'le blanc monté en neige tsika irojo izy ity zany base ianarana any amin'ny fianarana lakozia dia hoantitra teriko kely eto hoe ohatrohatry ny ahoana ny précaution rehefa ohatra hoe mikapoka blanc monté en neige rehefa mikapoka an'izy ity zany dia rivotra ny ampiakarina rivotra ataontsika hoe rivotra mafana dia ny tsara indrindra zany atody tsy mivoaka avy tany anaty vata fampangatsiahana zay zany no zay condition voalohany zany avy eo tsy misy trasina jaune satria izy ity zany ny apahan'izy ity rano dia ny jaune ny apahany menaka dia raha vao mifangaro izay menaka sy rano zay dia tsy miaraka le izy dia tsy mahazo blanc ferme mihitsy ntsika dia condition fahatelo ataontsika hoe tsy tena hoe condition moa zany fa fepetra azo raisina fahatelo manisy siritsika atao anatin'le blanc anatin'le recette-tsika moa zany tena misy sira mihitsy dia ataoko misimisy le sira karaha ohatra ka sucré nefa n'le zavatra ilaina ny sira manampy zany any amin'ny formation na koroty rehefa manao paty tsy voatery hoe tsiro ihany zany tsy voatery hoe tsiro fa mampiovany ataontsika texture raha manao mofo zao tsika dia mampiasa sira betsaka mihitsiny mba 20 grammes au kilo marimarina kokoa mba hahafahan'le koroty se former zany dia ohatran'izay koa ny amin'ity pâte à gaufre ity tsara fantatra daholo zany oui zay chef sa nanahoana efa plus ou moins ferme le izy dia rehefa mahazo texture ohatr' izao rehefa manao blanc zany laoseotsika kely angambany hoe ohatran'izao le tenen'ny chef io dia alevantsika ny siramamy dia kapohana mandra-palevin'le siramamy zany zay no anaovantsika anazy le siramamy eo le tsiro fa eo ihany koa mitanan'le rivotra ao anatin'le blanc dia iny no mampalefaka zavatra anankiray raha vao misy préparation anankiray zany hoe ampiakarantsika tapotsiny dia le rivotra no ilaina dia iny manome an'le légèreté zay zany zao ny anisan'ny am'izay le malefaka tsara le paty avy eo rehefa mihinana anazy dia misy précaution raisina zany rehefa manafangaro avy eo levantsika ny siramamy ary dia kapohantsika mandra-palevina levina le izy levina le siramamy sady lasa mangirana le blanc somary
somary mangirana mihitsy izay ihany koa ngamba ny mety anisan'ny asan'ilay siramamy ia tsy dia tena hoe ataontsika tena hoe ferme be loatra ilay izy fa ohatr'izao izy dia efa mety dia anao incorporation tsika efa mipetraka kely teo amin'ny 10 minutes teo ngamba ilay paty voalohany dia alevantsika ilay blanc monté en neige alevantsika ny apahatelony aloha raha iapahatelony izay mihitsy no mila arahana ataontsika hoe raha hoana olona efa professionnel zany efa mahita tsara n'lay teknika fa atoroko foana zany le ataontsika hoe condition mba tsy afahantsika miraté an'ilay izy any tokantrano dia afangaroko tsy ohatran'ny mayonnaise izy io hoe mila miodina riz dia tsy avadibadika fa ny teknika zany ty zany incorporation le rivotra tazomintsika dia tsy kapohana ntsony izy zany andro raha zany milatsaka fa ahodina le bol dia sitomina makaty ohatr'izay le izy contrena zany le fiodonana dia ingaina le izy dia mitambatra le paty anankiroa le paty sy le blanc moa zany ohatr'izay dia alevantsika daholo amin'izay izy rehetrarehetra tsotra dia tsotra afaka parfumentsika cannelle vanille café zay rehetrarehetra hitiavantsika anazy androany tsika ampiarahantsika amina crème de mangue izy ity dia manafangaro fotsiny tsika dia izay dia iroso amin'ny fanamasahantsika zao zay zany aloha ny fikarakarana ny patina gaufre manahoana indray ny mety ho fanamasahana n'izy io chef tsara atsidika dian'izao ety ampikarakaran'izao mba mora ny manana any atokantrano ihany koa le paty zany io le paty afaka ataontsika beurre sy poêle à crêpe raha ohatra ka tsisy fanaovana gaufre ao aminao fa ny fanaovana gaufre moa zany machine efa hitantsika eny amin'ny mpivarotra mahazatra eny dia tonga dia hitra ao anatin'izay fanamasahan'izay ary sika dia tohizantsika eo ihany hoe ohatrany ahoana indray fikarakarana manaraka Lavash Kiri sady matsiro no mampazotomana ery misy calcium sy vitamine ary fer ihany koa mahazo fafinaretana ery ny ankizy fa na ny lehibe ihany koa Lavash Kiri ho finaritra ny tontolo andronao iroso amin'ny fandrahoanan'le gaufre tsika ity aloha zany ity appareil ity aloha zany nantsona hoe gaufrier izay indrindra rojo dia hosorantsika beurre fondu na menaka zao ty ampiasaintsika ity ohatrany rehetrarehetra ihany hoe mba tsy ampiraikitra anazy tsy ampiraikitra anazy fa matetika izy ity miraikitra rehefa inona no miraikitra rehefa tsisy menaka dia rehefa ohatra hoe tsy mafana tsara ilay izy fa avelantsika somary mifume kely le menaka zany dia zay vao alefantsika ilay izy amin'ny voalohany iny ihany raha manao crêpe ihany zay zany ny terme teknika hoe afrité la machine à gaufre zay ngamba ny ilasantsika anazy araka nefa nytenen'ny chef teo moa zany dia raha ohatra ka hoe tsy misy an'ity appareil ity ao an-trano dia afaka mampiasa poêle à crêpe ihany koa tsika fa mety hoe tsy gaufre ntsony anarany amin'izay fa miova satria ny maha gaufre ny gaufre mantsy dia misy an'ity kisarisary ity zay indrindra ndao indray arany dia efa midonadona tsetroka tsara izy dia alefantsika le izy dia ohatr'izao koa zao ny ahitantsika hoe efa mety le paty manomboka misy bulle le izy miasa zany levure paritakitsika ohatr'izay izy aloha eto atody anankitelo no nampiasaintsika rojo farine 200 hitantsika eo ny recette fa
tiako lazaina zany hoe azahoana be tsy recette ty dia akatotsika elatsika masaka eo izy ahoana tony mihoatra kely tony tsy mampanina anazy reny anazy reo eny arany hojerevantsika ny fahamasahany avy eo a mbola misy fikarakarana hafa nefa ny miandry antsika hiditra ao anatin'izay fikarakaran'izay avy hatrany ary sika ie vita soma tsara zay fa na vita gaufre tsika mbola misy ny ato anatin'ny gaufrier atsika tiako antanina kely fotsiny chef hoe ahoana ny afantariny hoe masaka le gaufre raha mampiasa an'ity appareil ity misy appareil zao a manisy code zany e menamena sy maitsomaitso menamena izy mbola mitoy ny cuisson maitsomaitso efa masaka le zavatra ao anatiny raha tsisy an'izay le appareil anao a dia mety hoe azo sokafana ihany le izy dia jerevana dia manomboka mahazo couleur sy manentoenty ihany koa fofony izay koa ny ahafantarana hoe masaka izy zay zany hoe raha ohatra hoe mijanona elaela kely eo izy zany dia mety lasa mafimafy indray le paty avy eo ataontsika hoe tsy tena hoe ho mafy fa plus ou moins croustillante fa ty machine ty aloha raha ty ampiasaintsika eto amin'ny table de mata ty mijanona ho azy mijanona ho azy izy raha vao ohatra ka mahazo an'izay famasahany izay alefantsika ihany ny manaraka toizantsika ihany dia ikarakaran'le crème de mangue tsika zao rojo dia ny déparan'le izy ganache chocolat blanc atao azavaikeo hoe ohatrany ahoana ny atao hoe ganache sady ararotina kely ihany koa satria fotoana fahavokanany voankazo zao anisan'izany manga be dia be mihitsy ny otrikaina hoentin'izy ireny ny vitamine marobe afaka hoantsika tsara mihitsy ataontsika tsindrin-tsakafo eny ary mitovy karakaratsika ikarakara ganache tsika zany ny atao hoe ganache dia chocolat rarahana crème non sucré crème liquide io zany na sucré na non sucré mety foana dia ho alevantsika mitovy lanja le crème sy le chocolat zay indrindra dia ho alefako ny afo dia alevantsika eto izy dia avelantsika mangotraka dia eo anelan'elan'izay chef satria somary mariadrehatra sa le izy le bokiny fotsiny no ilaina mety hoe tsy ritina angambany fa miatendre any amin'ny 95 degré any izy dia ny chocolat rarahantsika anazy dia miepo rehefa avy eo dia me matevina satria anatin'ity chocolat ity zany misy matière grasse dia me matevina le izy tazantsika kely ihany koa le gaufre aloha efa ao raha ohatra hoe tena toizantsika kely izy dia mety mahazavatra plus croustillant tsika fa nefa raha izaho manokana zao ny ampisafidianana dia le izy somary malemilemy iny mihitsy ny tena hitiavako ny gaufre raha ohatra hoe ao an-trano zany tsika mikarakara dia be dia be mihitsy ny gaufre ho vitantsika raha mikarakara ao an-trano satria raha le fangaro rehetrarehetra izay nampiasaina teo zao dia mbola misy an'ity ambony ity nefa tsika efa navita gaufre anankidimy misy adimy dia mbola afaka manara-po tsara mihitsy zany ao an-trano raha ohatra hoe betsabetsaka ny ao an-trano dia afaka ampitomboana ihany koa ny fatran'izay rehetrarehetra izay toy ihany fikarakarana alevantsika le crème eo amin'le chocolat blanc zany hoe iny zany ny karazan'ny anepo an'le chocolat zay indrindra ataontsika hoe base zany io base io fa eto izy zao ho ampiasaintsika anaovana ganache monté dia efa misy crème chantilly homanintsika rehefa avy eo dia tonga dia mifangaro amin'ity chocolat sy crème ty ganache chocolat blanc ty zany fanontaniana kely fotsiny mba manitikitika anazy izy ity raha ohatra ve ka tonga dia le chocolat no naepo tsy mety satria misy réaction chimique zany andrasana amin'ity déparan'le izy ty satria raha zay izy dia lasa ohatrany hoe manepo chocolat fotsiny ianao fa misy réaction chimique misy texture andrasana zany le choc thermique le crème mangotraka iny makeo amin'le chocolat zany important dia avy eo miepo tsikelikely eo le chocolat blanc dia avelantsika eo iny raha ohatra izy kasanatra tsy miepo dia afaka toizantsika bain marie fa ny idéal concassé na tetehana madinika kely mihitsy le chocolat indrindra raha chocolat noir indrindra raha hoe chocolat noir amin'izay hoe mora miepy anazy voalazanao zay no makasika an'iny hiditra amin'ny fikarakarana manaraksika hiditra ao anatin'ny resaka voankazo indray angambany hiditra anaty voankazo sika zao hikarakaran'le manga sy ny crème izay miaraka aminazy fa sentro kely angamba aloha rojo anadio kely
tsonika le chocolat-tsika tamin'ny alalan'le crème rojo mety mbola misy particule kely reny dia ho mixentsika na dia raha ohatra zany ka mbola misy an'izay mivaingambaignana izay izy dia mixena dia mety dia alevantsika ny manga dia alefa atao anatiny ato manga cru iny afaka coulis de manga ny ampiasaina na purée dia andrasantsika potika tsara mihitsy n'le izy dia zany ma crème de manga anazy dia ampiarahantsika amin'ny chantilly rehefa avy eo zany hoe tonga dia miditra ao anatin'ny dressage zany tsika rehefa avy eo chef vao vity ity dia tonga dia efa afaka miroso amin'ny sary fanehoantsika miona ary tsika rehefa avy eo indray ao anatin'izay dressage izay araka ny fotoana efa mifanomezana dia aty amin'ny famaranana indray antsika izao zany hoe hiditra ao anatin'ny dressage menona ny chef avy hatrany arahana fikarakarana rehetrarehetra indray eto hoe alaintsika le purée nisy crème ny chocolat le crème de manga dia afangarontsika chantilly mariana va nampangatsiahana kely le izy rojo mba hitovy température le chantilly sy le manga zany mba tsy ampitsonika an'le crème chantilly ny crème chantilly ngamba ny ampatsahivontsika kely ihany ampangatsiahana ny crème fangatsiahana ny crème dia kapohana izay ngamba ny précaution fanaovantsika chantilly matetika chantilly sauce chocolat izay ny miaraka amin'ny gaufre fa eto zany tsika dia mba te hiova kely afaka misafidy koa nefa tsika hoe voankazo hafa fa tsy voatery hoe manga fa vokanan'ny fraise ihany koa zao io hitantsika eo ambony latabatra io fa dia tena tsara dia tsara ary misy tena ngeza dia ngeza ihany koa izy ireny afaka ataontsika fraise raha ohatra hoe fraise no safidiny any an-trano any tsy indrindra dia ataoko anaty posy afaka mampiasa gélatine ho an'izay efa mafy an'izay fa eto aloha zany raha ohatra tiana somary vaingambaingana kely izy zany dia gélatine ny ampiasaina ia dia afaka atao ohatra hoe chocolat noir ihany koa fa tsy ohatra hoe chocolat blanc amin'izay izy misy caractère kokoa fa eto zany le voankazo ny tena tiatsika omena lanja dia le crème de manga ataontsika anaty verine izay no anaovantsika anazy tsy dia tena misy dressage be zany eto fa ataontsika ohatran'izay iny le crème de manga zany karazany saosy ataontsika hoe hinanana anazy mihitsy dia hodressentsika tsotsotra ohatr'izao fotsiny le gaufre tsy hitady zavatra sarotra loatratsika dia asiako cole kely fotsiny ambany eto iraketan'le verine dia anisitsika tiarakitsakitsaka kely dia na manga mpatsahivana hoe manga le saosy tsika eto saosy ihany koa moa zany ve ny filazan'izao sa inona raha ohatra izy ka hoe dessert indray no resaka ty atao tena hoe crème de manga mihitsy fa raha matsora kokoa izy raha voankazo dia coulis dia asiantsika menthe kely izy ngamba rojo asiantsika menthe kely dia manentoenty mihitsy le anitra le menthe dia vita ny dessert atsika no dressage anankiray afotsika eto avy eo ataontsika hitan'ny mpijery zay zay ngamba ny azo natolotra aloha apatsivikely chef ny anaran'ny recette tsika gaufre esa crème de manga zany hoe ao anatin'ny raha ohatra ianao ka tsy naharaka tamin'ity andro an'ity dia mbola misy mifamerenana rapitso alahady raha ohatra ndraika mbola tsy nahita ny alahady dia mbola misy indray famerenana amin'ny talata izay angamba no tsara resana sa dia mbola misy hoe anampiana kely na ohatra an'izany
Tsisy anampiana ntsony ngambany fa zavatra tsotsotra nle sakafo androany a inoko koa fa tsy dia tena hoe lafo be atraiza fa afaka ataon'ny tsirairay ao tokantrano. Ampatsahivontsika ihany ngambany hoe tsy voatery atao anaty machine gaufre ilay izy a na gaufrier a fa afaka ataonao lapoaly raha ohatra ka tsy misy ao tokantrano. Eny ary izay ihany koa no entinay amarana ny fiarahana fa nefa na izany ary dia mbola hoentinay amintsika ny tokantrano ihany koa ny endriky ny sakafo rehefa avy eo fa mankasitraka ny chef aloha e. Ya, misaotra ny rojo dia misaotra n'ireo mpanaraka ny fandarana tsy tapaka. Maro dia maro ihany koa nareo no manampy sy mankahery maneho fisaorana. Dia eto izay dia maneho fisaorana anareo ihany koa aza misaraka amin'ny Cool TV. Aza misaraka aminay fa mbola be dia be nefa ny fandaharana ihany koa aorian'izao table de mada zao mametraka veloma mandram-peona indray ho antsika rehetra ny tokantrano any ary ao ny endriky ny sakafo. Veloma tompo. Veloma. Marainao teo ny table de mada miaraka tamin'ny lavage kiri. Lavage kiri, ho finaritra ny tontolo andronao.